मेरा नाम खिज़र अली ख़ान है और मैं जो हूँ RK फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का प्रोपरेटर हूँ। और ये जो डोर बना है वो डोर का मैन्युफैक्चरर मैं हूँ और ख़ुद डिज़ाइनर और डिज़ाइन किया। मैं ख़ुद आर्टिस्ट, 4 बार स्टेट अवार्ड विनर हूँ मैं। ये जो डोर का डिज़ाइन है हमारे मैसूर पैलेस के अंदर जो कार्विंग का डिज़ाइन है वो वैसा ही सेम मैं कार्विंग बनाया। और इसके वास्ते हमारे CM साहब और स्पीकर साहब का आभारी हूँ। स्पीकर साहब CM साहब के हाथों हमें सम्माना किए, उनका शुक्र अदा कर रहा हूँ मैं और स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लगभग ये 4 से 4.5 महीने हुए और पूरे 40 समथिंग वर्कर्स मिल को करे काम, डे नाइट करे। उसके अंदर ये जल्दी में ये वक्फे में फिनिश हुआ काम। ये प्योर रोज़वुड है और रोज़वुड सेम टू सैंडलवुड जैसा रहता है, मगर माशाल्लाह बहुत ही हार्ड वुड है और बहुत ही कीमती वुड है। जी, मेरा कंपनी का नाम है RK फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट करके। मेरा नाम नेहा खान, डॉटर ऑफ खिज़र अली ख़ान। RK फाइन आर्ट्स से मेरे डैडी हैं। मेरे डैडी का कंपनी का नाम RK फाइन आर्ट्स है, मैसूर से। वो अभी जो डोर आप पीछे देख रहे हैं विधान सौदा के असेंबली एंट्रेंस डोर पे, वो प्योर रोज़वुड से बना हुआ है। मैसूर के पैलेस में दरबार हॉल के एंट्रेंस डोर ऐसा ही है, एग्जैक्ट सेम कार्विंग डैडी करके हैं। तो डैडी की आज ऑनरेबल CM सिद्धरामैया सर उनको जो सम्माना करे उससे बहुत खुशी हुई। और साथ में असेंबली के स्पीकर UT खादर सर भी उनको सम्माना करे। तो इट इज़ अ वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर अस टुडे सेलिब्रेटिंग डैड्स सक्सेस। तो अभी जो आप डोर देख रहे हैं वो बहुत ह्यूज है साइज़ में। इट इज़ प्योर हार्ड वर्क ऑफ माई डैड। It is very proud moment for all of us today. Thank you. बीना खिज़र हूँ, मैं मिसेस खिज़र हूँ। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा अवार्ड मिला सिद्धरामैया साहब से और UT खादर के साहब के तरफ से। मैं बयान भी नहीं कर रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि आज मेरे पास वर्डिंग भी नहीं है कि मैं किस तरह से आप सबका शुक्रिया अदा करूं। लश्कर मोहल्ला करके एक एरिया वहाँ से बिलोंग करती हैं। सो जैसा कि आप पापा बोले और दीदी मम्मा जो भी बताए कि लाइक RK फाइन आर्ट्स बोल के पापा की कंपनी है। सारे लाइक यहाँ तक के बुद्ध विहार करके बहुत बड़ा बुद्ध विहार है इसमें गुलबर्गा में, वहाँ का भी गुलबर्गा का डोर पापा ने बनाया था। वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सम्मान किया था और श्री दलाई लामा जी जो बुद्धिस्ट के बहुत बड़े लाइक उनको क्या नहीं गुरुजी बोलते हैं उनको। सो उनसे सम्मानित किया गया था। और माशाल्लाह आज फिर से एक ऐसा ही एक माहौल बना। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि लाइक इतना बड़ा जो भी हुआ है वो सब उसकी देन है, तो सबसे पहले उसका शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरी बात तो पापा जो मेहनत करके है इतने साल, 40-55 साल की उनका एक्सपीरियंस है, 4 बार स्टेट अवार्ड विनर रह चुके हैं, आर्टिस्ट है, एकदम नेशनल लेवल पे है। आज तो इंटरनेशनल लेवल पे बोल सकता हूँ मैं, तो वो लेवल पे माशाल्लाह प्राउड फील कर रहा हूँ आज उनका एक बेटा होने के नाते। मुख्यमंत्री ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಅತಿಥಿಗಳವರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ PW ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಫಾರೆಸ್ಟ್
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಆರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಖಾದರ್ ಅವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಖಾದರ್ ಅವರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು, ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.